Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul Fatihah. Lahul Fatihah. Lahul Fatihah. Lahul Fatihah. Lahul Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Hadratul muhtarami wal mukarrami para alim, para ulama wa bilusus dumateng syaikhina al-kiram Romo Kiai Haji Maimuntoha wa ahli kula ta'zimi lan dumateng rencang-rencang santri al-falah ingkang kula saengi lan kula hormati. Boten kesupen dumateng sedanten ingkang hadir wonten majelis niki ingkang kula hormati ugi. Kanthi Allah sangat monggo kita nyaosaken rasa syukur kita ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalan wasal alhamdulillah lan mugi-mugi salawat serta salam tetep kunjuk ngarsanipun baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barakipun rasa syukur kita lan salat takdim punika ndadosaken kita dados kalunipun Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa pikantuk hidayah maghfirah manipun Allah lan kebenaran syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita tasih diparingi kesempatan kempal wonten majelis niki kalian lihat ngaos kitab Risalatul Mawalah. Kanthi nikat wedal langsung mawon kita mulai. Nanging sadèrèng kita mulai mau kita tata niat kita rumiyin, kita niati kalian niat ingkang ikhlas dan mugi-mugi kita senantiasa kebenaran keikhlasan. Amin amin Allahumma amin. Saat ini kita membahas mengenai salat sunnah rawatib, salat sunnah witir, salat sunnah duha. Materi ingkang kita bahas niki niku akan berbau fikih. Kita membahas masalah fikih. Bahas masalah salat. Niki materi niki merupakan lanjutan saking materi saderenge. Dadose saderenge memulai pembahasan kesane radi nyambung kita review ulang materi saderenge. Dan keterangan saderenge niku Imam Haddad ngutip dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ngendikan ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang paling langgeng, amal yang istiqomah meskipun amal itu sedikit. Amal ingkang paling dicintai Allah nggih menika amal ingkang istiqomah senajan amal niku sekedhik. Mata niku beliau Imam Haddad nggih ngutip hadis lintu nggih menika khudu minal a'mal ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah, kerjakanlah suatu amal yang mana kamu mampu. Kerjakanlah suatu amal yang kamu mampu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah pernah bosan sampai kamu sendiri yang bosan. Dalam artian Allah niku tidak pernah bosannya memberikan kita pahala sampai kita kiambak sing bosan untuk mengharapkan pahala dengan berhenti melakukan suatu amal perbuatan. Intine teng mriku teng pertemuan saderenge teng keterangan saderenge niku Imam Haddad ngutus kita untuk melakukan amal supados kita tinggal ada suatu amal ingkang istiqomah. Nah, di antara amal-amal ingkang biasa dilampahi kalian menungso, kalian seorang hamba niku di antarane nggih menika salat sunnah, maos Quran, ngaos, zikir lan tafakur. Tsumma inal awrada takunu fil aktsar salatan naflin aw tilawata Qur'anin aw qira'ata ilmin aw dzikran aw fikran. Sungguhnya wirid-wirid yang umum dilakukan oleh manusia, yang banyak dilakukan oleh manusia ialah salat sunnah, membaca Quran, ngaji, zikir dan tafakur. Nah, teng pertemuan sakniki kita membahas salah setunggalipun wirid-wirid ingkang biasa dilampahi kala wau. Nggih punika bahas mengenai salat sunnah. Beliau Imam Haddad ngendikan mlebet teng pengawasan kita teng materi sakniki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafanallahu bihi wa ulumi fid darin amin. Wala yanbahi an tastaghila
binaflin mutlaqin niku binaflin mutlaqin sanes mutlaqon salah ketik. Wala yang baik antas ayastaghila binaflin mutlaqin fi waqti naflin warada fi sunnah al mutahharati min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Wala yang bahilan ora prayoga apa yastaghila yen do ketungkul sapa wong sapa hamba binaflin kelawan salat sunnah mutlaqin kang mutlak fi waqti naflin ing dalem salat sunnah ing dalem wektune salat sunnah warada kang tumeka apa nafil fi sunnati ing dalam sunnah al mutahharati kang den suciake min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking perbuatane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au qolihi utawa sabdane Kanjeng Nabi hatta ya'tiya sehingga yen to nekani sapa wong alal adati ing atase pira-pira wilangan al akmali kang paling sempurna. Al akmali kang sempurna minhu saking naflin waroda. Artosipun tidak sepatutnya menyibukkan diri dengan sholat sunnah mutlak dalam waktu yang terdapat sholat sunnah yang telah diajarkan melalui perbuatan Rasulullah SAW atau melalui sabda Rasulullah sampai kamu telah melaksanakan sholat sunnah yang telah diajarkan Rasulullah tersebut dengan jumlah rakaat yang paling sempurna. Tidak sepantasnya kita ini menyibukkan diri dengan sholat sunnah mutlak. Ingkang pundi sholat sunnah mutlak niku kita kerjakan pada rentang waktu yang di rentang waktu niku terdapat sholat sunnah ingkang nate diajarkan Rasulullah melalui perbuatan maupun melalui sabda niku beliau. Sampai kamu telah melaksanakan sholat sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah tersebut dengan jumlah rakaat yang paling sempurna. Terusé sholat sunnah niku dibagi dados kali. Sholat sunnah niku dibagi dados kali, enten sholat sunnah mutlak, enten sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah mutlak nggih punika sholat sunnah ingkang boten terikat sebab dan waktu. Kapanpun sholat sunnah mutlak nggih punika sholat sunnah ingkang tidak terikat sebab-sebab tertentu. Tidak terikat sebab dan tidak terikat waktu. Kapanpun dan dimanapun angsal ngerjakan sholat sunnah mutlak niki. Asal sing penting niku mboten dilampahi teng waktu-waktu terlarang ingkang enten gangsal niku. Nah, sedangkan sholat sunnah muqayyad niku sholat sunnah ingkang terikat waktu utawi terikat sebab-sebab tertentu. Sholat sunnah muqayyad niku dibagi dados kawan. Sholat sunnah muqayyad niku dibagi dados kawan, enten muqayyadil waqti, enten muqayyad bisababin mutaqaddimin, enten muqayyad bisababin muqarin, enten muqayyad bisababin mutaakhirin. Muqayyad bil waqti, salat sunnah muqayyad bil waqti inggih punika salat sunnah ingkang terikat waktu khusus. Ingkang pundi pelaksanaan salat sunnah niku terikat waktu-waktu khusus. Kados contoh salat sunnah wudu. Kados contoh salat rawatib. Salat rawatib niku dilampaine teng waktu-waktu khusus nggih punika ketika mengiringi sholat-sholat fardu. Kados sholat sunnah witir niku dilampaini ketika malam hari, teng pagi hari mboten enten. Kados sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha niku dilampaini nggih teng pagi hari. Teng malam hari mboten enten. Kados sholat tarawih. Sholat tarawih niku nggih ketika pas bulan Ramadan. Ketika pas bulan Ramadan, malam hari bulan Ramadan. Nah, sholat sunnah kalau wau niku sholat sunnah ingkang muqayyad bil waqti. Sholat sunnah niku terikat dengan waktu-waktu tertentu ingkang pundi boten saged dilaksanakan pada waktu yang lain. Tetapi terikat namung teng waktu ingkang sampun ditentukan. Atau sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir kalau wau. Mantun niku enten sholat sunnah muqayyad bisababin mutaqaddimin. Sholat sunnah ingkang terikat sebab ingkang pun disebabkan niku muncul terlebih dahulu. Baru setelah niku, ketika sebabnya niku sampun muncul, baru setelah niku kemudian nglampahi sholat. Contohnya kados sholat sunnah tahiyatul masjid, utawi sholat sunnah wudu. Contohnya kados ini sholat sunnah wudu utawi sholat sunnah tahiyatul masjid. Wudu riyen baru sholat sunnah. Melebet masjid rumiyin baru sholat sunnah tahiyatul masjid. Niki sebab riyen baru
salat riyen. Salat sebab riyen baru salat. Terus sebabnya niku terlebih dahulu, datang terlebih dahulu baru salate. Niku salat sunnah ingkang terikat oleh sebab yang mana sebabnya itu terlebih dahulu, datang terlebih dahulu. Salat sunnah muqayyad bisababin mutaqaddimin. Ingkang nomor 3 nggih punika salat sunnah muqayyad bisababin muqarin. Salat sunnah ingkang terikat sebab, ingkang pundi sebab kali salate niku bebarengan, beriringan. Salat ingkang terikat sebab, ingkang pundi sebab kali salate niki di beriringan. Waktune niki beriringan. Niki contohnya kata sini salat gerhana. Kata salat gerhana niku ngelampaine beriringan ketika pas gerhana nggih niku waktu niku ngelampahi salat sunah gerhana, salat sunah khusuf. Kata salat istisqa. Dosen niku sebab salat sunnah ingkang terikat ingkang pundi salat kali sebabnya niku berjalan bersamaan, beriringan. Salat muqayyad disababin muqarin. Nomor sekawan nggih punika salat sunnah muqayyad bisababin mutaakhirin. Salat sunnah ingkang terikat sebab ingkang pundi salat riyin baru sebabnya terakhir. Salat sunnah riyin baru sebabnya niku muncul tengah akhir setelah salat. Niki contohnya kayak dene salat istikharah. Salat istikharah, salat tobat, salat hajat lan salat sunnah ihram. Kados seseorang ketika ngelampahi salat istikharah kelawan ajenge napa menentukan suatu pilihan hidup utawi ajeng ngelampahi sesuatu napa nyuwun pituduh akhirnya dia niki melakukan salat istikharah. Nah, ketika dia setelah melakukan salat barulah dia niki mengeksekusi apa yang akan ia kerjakan. Sak sampune mantun ngelampahi salat istikharah baru dia menjalani apa yang akan ia jalani, memilih apa yang akan ia pilih. Terus salat riyin baru sebabnya. Utawi salat sunah ihram, kata salat sunah ihram niku saderenge ihram niku disunahkan salat sunah 2 rakaat rumiyin. Salat riyin baru sebabnya. Ngoten. Terus niku macam-macamnya salat sunnah. Enten salat sunnah mutlak, enten salat sunnah muqayyad. Enten salat sunnah mutlak niku tidak terikat waktu ataupun sebab. Enten salat sunnah muqayyad ingkang terikat waktu utawi terikat sebab. Ngampuni salat sunnah muqayyad niku terbagi dados kawan kala wau niku. Lajeng apa perbedaan saking salat sunnah mutlak kali salat sunnah muqayyad niki? Enten perbedaan tentang tata cara niat. Perbedaan tata cara niat dalam sholat sunnah mutlak kalian sholat sunnah muqayyad nggih punika enten teng batasan minimal niat. Enten teng batasan minimal niat. Sejatosé sami mawon niate. Cuman enten teng batasan bentene niku enten teng batasan minimal unsur yang harus dihadirkan di dalam hati ketika melakukan sholat sunnah tersebut. Jadi bentene sholat sunnah mutlak kali sholat sunnah muqayyad niku enten teng unsur niat yang harus dihadirkan di dalam hati. Niat niku kan anu nggih, napa? Niat niku letaknya di hati. Masalah ngucap lesan usolli sunat duha niku sunnah niku. Sunnah suatu kewajiban. Soalnya mboten ngucap ngoten mboten masalah. Niku namung sunnah, namung bantu fokus hati. Seharusnya sing wajib niku sing teng hati. Nah, yang wajib dihadirkan di dalam hati ketika sholat sunnah mutlak. Ketika sholat sunnah mutlak niku unsur niat minimal yang wajib ada di dalam hati niku namung setunggal, cukup setunggal. Nggih punika qasdul fi'li. Qasdul fi'li niku niat nglakoni sholat, namun niku tok. Terus teng ati niku cukup usolli. Ngoten sholat sunnah mutlak niku namung cekap ngoten tok niate. Usolli ngoten niku sampun sah. Teng ati teng manah ngoten sampun sah. Niku sholat sunnah mutlak. Sedangkan yang sholat sunnah muqayyad niku unsur niat minimale niku enten kalih. Sholat sunnah muqayyad unsur niat minimal ingkang wajib dihadirkan di dalam hati niku enten kalih. Nggih punika qasdul fi'li kalih ta'yin. Qasdul fi'li nggih punika niat nglakoni sholat, aku sholat, usolli. Manten niku kalih ta'yin. Sholat apa iki sing kalih tak lakoni? Menyebutkan sholat napa sing ajeng dilampahi. Napa sholat duha, napa sholat witir, napa sholat tahajud, napa sholat lindune. Terus
syarat minimal yang harus dihadirkan syarat minimal yang harus dihadirkan di dalam hati ketika melakukan sholat sunnah muqayyad niku lak dilafadaken usolli qobliyatad duhri. Misal lak sing dikerjakan niku sholat qobliyah duhur, lak sing dikerjakan niku sholat duha nggih usolli duha. Namun niku tok, usolli niku qasdul fi'li, duha niku ta'yini, sholat yang akan dikerjakannya. Ngoten tok niku sampun cekap, niku minimale. Asalkan dua unsur itu hadir di dalam hati niku sampun sah salate. Niate sampun sah. Sumpami jenengan ajeng nglengkapi, sumpami ajeng dilengkapi usolli sunata duha rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi taala, Allahu akbar, niku nggih boten napa. Boten napa. Sing penting syarat minimale niku sampun terpenuhi, nggih niku kalih niku tok. Lak niate namung salat sunah ketika melakukan salat sunah muqayyad niku niate namung usolli tok, mongko boten sah. Boten sah. Keranten syarat minimal sunnah muqayyad niatnya niku enten dua unsur niku wau. Qasdul fi'li kali ta'yin. Dan niku. Niku salat sunnah mutlak, salat sunnah muqayyad. Menisan salat fardu. La salat fardu ingkang wajib dihadirkan di dalam hati niku enten tiga. Nggih punika qasdul fi'li, niat usolli, aku salat, aku iki kate salat. Usolli manten niku niat fardu. Fardune pun supe dihadirkan dalam hati. Usolli fardu. Bahwa yang dilakukan salatnya ini adalah salat fardu. Manten niku nomor 3 nggih punika ta'yin. Salat apa iki sing tak lakoni? Zuhur, asar, maghrib, apa isya, apa subuh. Terus enten 3. Qasdul fi'li, usolli, manten niku fardu, manten niku ta'yin. Salat apa sing dilakoni? Terus minimal niat yang dihadirkan di dalam hati ketika melakukan salat fardu niki cukup usolli fardhu duhri misal. Ketika sing dilampahi salat duhur niku tok yang cukup, sing penting niku dihadirkan dalam hati. Sumpami dilengkapi usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat adaan lillahi ta'ala, adaan ma'muman lillahi ta'ala niku nggih mboten masalah. Kisah mawon. Yang penting sing perlu diimut niat niku tempate letake wonten teng manah seneh teng lesan. Masalah teng lesan niku namung sunnah membantu fokusnya manah. Membantu fokusnya manah. Langsung datang pembahasan. Beliau Imam Haddad kalau menjelaskan wala yang bayi ayastakhila binaflin mutlakin fi waqti naflin warda fi sunnah al-mutahharati min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qawlihi hatta ya'tiya 'alal 'adati al-akmal minhu. Tidak sepatutnya kamu itu menyibukkan diri dengan sholat sunnah mutlak dalam waktu yang terdapat sholat sunnah yang telah diajarkan melalui perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melalui sabda Rasulullah. Sampai kamu telah melaksanakan sholat sunnah yang telah diajarkan Rasulullah tersebut dengan jumlah rakaat yang paling sempurna. Maksudnya pun daunipun Imam Haddad niki punika ketika kita masuki suatu waktu yang mana pada waktu tersebut niku wonten sholat sunnah ingkang nate diajarkan Rasulullah melalui perbuatan maupun melalui lesan beliau, melalui sabda beliau. Mongko daunipun Imam Haddad tidak sepantasnya kita melakukan sholat sunnah mutlak pada waktu tersebut. Sampai kita niki selesai mengamalkan sholat sunnah ingkang nanti diajarkan Rasulullah dengan jumlah rakaat ingkang paling sempurna. Contoh kados contoh misal kados waktu injing wow misal. Contoh misal kados waktu injing. Pas waktu injing kalau wow sholat ingkang nanti diajarkan Rasulullah nggih menika sholat duha. Sholat duha. Nah, kita pada waktu niku mboten sepantasnya ketika pada waktu injing masuk niku, ketika kita memasuki waktu injing, kita tidak sepantasnya melakukan sholat sunnah mutlak. Tidak sepantasnya melakukan sholat sunnah mutlak kecuali yang kita sampun mengerjakan sholat duha dengan jumlah rakaat yang maksimal. Jumlah rakaat maksimalipun sholat duha nggih menika enten sempat pendapat 8, enten sempat pendapat 12. Nah, ketika kita sampun melakukan sholat duha sebanyak 12 rakaat, baru kita niki angsal ngerjakan sholat sunnah mutlak kalau. Ya, ngeten niki termasuk napa namanya termasuk memaksimalkan waktu.
Ngeten iki termasuk masih makan waktu. Terus salat ketika ada sunnah yang pernah diajarkan Rasulullah pada waktu tertentu, maka lakukan dulu salat sunnah yang pernah diajarkan Rasulullah. Jangan terburu-buru melakukan salat sunnah mutlak. Ketika kita sudah melakukan salat sunnah yang pernah diajarkan Rasulullah pada waktu tersebut, barulah dengan jumlah rakaat yang sempurna, barulah kita tambah kalian salat sunnah mutlak, itu kita tasik bil hasrat untuk melakukan salat sunnah. Ini termasuk masih memakan waktu. Kata sini, misal kita kita kan ketika menjalani kehidupan ini enten beberapa keadaan, beberapa aktivitas. Misal ketika kita dahar. Ketika kita dahar nggih sing sae niku sing sunnah, sing afdol niku sadèrèng dahar nggih, sadèrèng nedha niku ngucap bismillahirrahmanirrahim. Nah, sumpame ngucap subhanallah ya napa? Yang mawon sami-sami sae nih, sami-sami muji pangerane. Tapi sing afdol niku ngucap bismillahirrahmanirrahim, niku nilainya lebih. Ngoten. Kados kita ngaos ngeten, sing sae nggih sadèrèng ngaos nggih baca doa sebelum belajar. Sama ndonga sebelum tidur nggih mboten napa. Niku kan juga memuji Tuhan juga. Nggih sae-sae mawon, cuman kirang pas. Sing langkung afdol niku napa namine doa sebelum belajar. Kanten lak doa tidur niku bukan waktunya. Tapi niki waktunya nggih bebas lah ngoten. Terus ngoten lah, ketika memasuki waktu yang mana pada waktu niku ada sholat sunnah yang pernah diajarkan Rasulullah, maka dahulukan sholat sunnah niku. Ketika niku sudah dilaksanakan dengan jumlah rakaat yang paling sempurna, maka barulah kita tambah dengan sholat sunnah mutlak. La ilaha illallah. Atau niku dilaksanakan tentang keterangan berikutnya. Famin dzalika ar-raka'atu allati takunu qabla al-maktubat aw ba'daha wa syuhratuha tughni an dzikriha. Famin dzalika mongko iku tetep setengah saking mengkono-mengkono apa niki? Salat sunnah warada, naflin warada. Ar-raka'atu ta bira-bira rakaat allati takunu kang ana apa alati iku qabla al-maktubati ing dalem sadurunge pira-pira salat fardu. Au ba'daha utawa ing dalem sause salat maktubat. Wa syuhratuha lan utawi kuncarane masyhure niku arakaat iku dugni nyemugihake apa rakaat andikriha andikriha saking nutur rakaat. Artosipun di antara salat sunnah yang telah dicontohkan Rasulullah ialah beberapa rakaat sebelum atau sesudah salat maktubah, salat 5 waktu. Adapun keterangan salat sunnah sebelum dan sesudah salat 5 waktu ini sudah masyhur sehingga tidak butuh untuk menuturkannya lagi. La ilaha illallah. Di antara salat sunnah yang dibahas kalau wau. Di antara salat sunnah ingkang nanti dicontohaken Rasulullah nggih punika salat sunnah qobliyah lan ba'diyah. Ingkang pundi salat sunnah qobliyah lan ba'diyah niki sering disebut kalian salat sunnah rawatib. Nanging keranten niki sering dibahas. Beliau Imam Haddad keranten salat sunnah rawatib niki salat sunnah qobliyah salat sunnah qobliyah ba'diyah niki sering dibahas. Beliau Imam Haddad merasa mboten perlu menjelaskan malih. Jadi cukup sampun dianggap kita ini sampun paham. Tapi bon apa kita bahas malih sekedhik mawon. Salat rawatib niku yen ditotal niku enten 22 rakaat. Niku enten 22 rakaat. Kados ingkang dijelaskan wonten kitab Nihayatul Zain Syekh Nawawi. Kados keterangan sing kula sampaikan kala wau jenengan ajeng cek dasar niku insyaallah tentang kitab
Nihayatul Zain. 22 rakaat salat rawatib niku total yang ditotal niku enten 22 rakaat. Yang diperinci nggih menika 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Jatose qobliyah maghrib niku jatose enten ya. Qobliyah maghrib niku jatose enten. Yen teng Fathul Qorib niku mboten cantumaken. Tapi yen teng kitab Nihayatul Zain utawa teng yen pengen agengan malih Syarah Muhadzab niku enten. Manten niku 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Di total danten niku 22 rakaat. Sing mboten enten niku namung ba'diyah asar kali ba'diyah subuh niku mboten enten. Nah, di antara 22 rakaat rawatib niku enten ingkang statusé niku salat sunnah muakkad, enten sing statusé ghair muakkad. Salat sunnah muakkad niku salat sunnah ingkang mboten nate ditinggalkan Kanjeng Nabi, sing sangat dikokohkan, sing dikukuhkan. Ingkang pundi salat sunnah rawatib ingkang sunnah muakkad niku enten sedasa. Di antara 22 rakaat niku sing statusé sunnah muakkad niku sedasa, ingkang mboten nate ditinggalkan kaliyan Kanjeng Nabi. Ya punika 10 rakaat yang berstatus sunnah muakkad nggih menika 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, 10 rakaat niku mboten pernah ditinggalkan karena Rasulullah. Karena niku kita sangat ditekankan lampahi salat sunah niku. Bahkan salat rawatib niki termasuk salat sunnah ingkang dianjurkan untuk mengqadha ketika kita tinggalkan, ketika kita udzur untuk meninggalkannya. Ketika kita nggak ada udzur sehingga ngelampahi niku kita disunahkan, dianjurkan untuk mengqadha salat rawatib kala wau niku. Lalu enten beberapa salat sunnah, enten beberapa salat sunnah ingkang dianjurkan mengqadha ketika ditinggalkan. Salah satunggalipun nggih salat rawatib niki, salat rawatib, salat duha, salat id niku. Ini dianjurkan diqadha ketika napa namine? Ketika ditinggalkan. Nah, 10 rakaat niku 10 rakaat sing berstatus sunnah muakkad niku diambil saking hadis niki saking riwayate Ibnu Umar. Beliau Ibni Umar radhiyallahu anhuma qol hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini qabla al-fajri. Salat rawatib muakkadah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 10 rakaat salat rawatib. Nggih punika 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qobliyah subuh. Iki ade Sahih Bukhari Muslim. Nah, selain 10 rakaat niki, mongko nggih punika sisae 12 berarti. Nah, 12 niki status hukume niku ghair muakkad. Salat sunnah ghair muakkad. Nah, terus kapan pelaksanaan salat sunnah qobliyah niki? Salat sunnah qobliyah niki dilaksanakan waktune sampun angsal dilaksanakan ketika sudah memasuki waktu salat yang bersangkutan. Misal qobliyah zuhur. Misal qobliyah zuhur mongko sudah boleh mengerjakan salat qobliyah zuhur ketika masuk waktu zuhur. Ketika pas adzan niku sampun angsal ngelaksanakan qobliyah zuhur. Nanging afdole niku ngerantos sak mantune adzan. Karanten kesane angsal fadilah jawab adzan. Nggih, mekaten. Yen niki jenengan sing cek dasar teng kitab Nihayatul Zain ya. Terus seumpami seseorang niku pengen ngerjakan salat qobliyah, mantun niku mboten dereng sempet ngerjakaken pas wudu moro-moro sampun adzan, padahal enten hasrat untuk mengerjakan salat qobliyah niki napa terus. Nah, salat qobliyah niku rentang waktunya niku angsal dikerjakan mulai masuk waktu salat tersebut sampai habisnya waktu salat tersebut. Terus
mengerjakan sholat qobliyah niku angsal misal qobliyah duhur mulai melebet waktu duhur sampai telasih waktu duhur. Terus seumpami kesusu komat, kedisian komat, mboten niku tasih dereng ngerjakaken qobliyah duhur niku saged mengerjakan qobliyah duhur setelah ngelampahi sholat duhur, sholat fardu duhur. Lan sholat sing kita lampahi niku, sholat qobliyah sing kita lampahi sak sampune kita ngerjakaken sholat duhur niku masih berstatus sholat adaan, senes sholat qadha. Sholat adaan niku napa? Sholat adaan niku sholat yang dikerjakan pada waktunya, dikerjakan di dalam waktunya. Lah sholat qadha niku di luar waktunya. Kados kita sholat asar, misal kita sholat asar sak niki, mongko sholat kita, sholat asar kita niku sholat adaan, kanten masih pada rentang waktu diperbolehkan, masih di dalam waktu asar. Tapi lah kita ngerjakan sholat asar tentang waktu maghrib, waktu isya niku sholatnya sholat qadha asar. Nah sholat qobliyah sing kita lampahi setelah mengerjakan sekan namine sholat qobliyah sebelum duhur. Kan koyok-koyok kudu sadurunge duhur. Nanging ternyata niku meskipun dikerjakan setelah mengerjakan sholat duhur niku statusnya tetap sholat adaan, sholat sunnah qobliyah adaan, senes sholat sunnah qadha. Ba'diyah waktune nggih sami, sholat ba'diyah niku waktune nggih sak sampune ketika masuk waktu sholat, ketika memasuki waktu sholat yang bersangkutan sampai habis waktu sholat niku. Tapi lah sholat ba'diyah niku kedah setelah ngerjakane, setelah melakukan sholat. Lah qobliyah angsal sadurunge, saderenge. Alhamdulillah jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika sholatul witri, wa min dzalika lan ikut tengah sangking. Oh gimana ya? Gimana? Naflin waroda. Wa min dzalika lan iku tengah sangking naflin waroda sholatul witri utawi salat witir. Wa yen utawi salat witir iku salatun salat sabitatun kang tetep muakkidatun kang den kokohake. Wa qadzaban teman-teman budalan sapa dulu ulama sebagian ulama ila wujudnya maring wujube salat witir. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ing dawu innallaha witrun yuhibbul witra. Innallaha satamene Allah iku witrun. Witir yuhibbu demen sinten Allah al witra ing witir ing ganjil. Fautiru mongko witira sapa sira kabeh ya ahlul Quran, he ahli Quran. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, al witir utai witir iku hakun hak. Wa man antai sapane wong iku lam yutir mongko iku lam yutir lamun ora witir sapa man falaisa mongko ora ana sapa man iku minat tetep setengah saking Quran kita. Di antara sholat sunnah yang pernah dicontohkan Rasulullah adalah sholat witir, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan, sholat sunnah yang dikukuhkan, sunnah muakkad. Sungguh sebagian ulama berpendapat akan kewajiban sholat witir. Di antara dalil-dalil mengenai sholat witir nggih punika dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang dicantumaken Imam Haddad, innallaha witrun yuhibbul witra. Fa'autiru ya ahlal Quran. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah dan Allah menyukai yang ganjil, maka sholatlah witir wahai ahli Quran. Hadis niki ugi diriwayataken dening Imam Bukhari, Imam Muslim. Meskipun dengan redaksi ingkang sedikit berbeda. Tentang hadis Bukhari Muslim niku dawuhne lillahi tis'atun wa tis'una isman. Man hafidhuha dakhalal jannah wa innallaha witrun yuhibbul witra. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menjaganya akan masuk surga. Allah itu ganjil dan menyukai bilangan yang ganjil. Nah, teng Sarah Fathul Bari oleh Sarahibun Imam Nawawi, Sarah Sahih Muslim. ketika menjelaskan tentang innallaha kalimat innallaha witrun. Sesungguhnya Allah niku ganjil. Maksudipun ganjil nggih punika innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil, Allah itu witir nggih punika sesungguhnya Allah itu esa. Sesungguhnya Allah itu esa. Lan kalimat yuhibbul witra, Allah menyukai yang ganjil. Niki enten sing nafsiri Allah mengutamakan bilangan-bilangan ganjil dalam amalan-amalan ibadah, dalam amalan-amalan ketaatan. Dalam
Kata contoh misal salat waktu, salat niki salat wajib niki enten 5 waktu ganjil. Tawaf niku 7 kali kan. Sa'i niku 7 kali. Mboten niku lempar jumroh niku nggih 7 kali. Dinten tasyrik niku enten 3 kan. Mengkafani jenazah niku kaine nggih dengan bilangan ganjil. Toharo istinja niku nggih ganjil janten. Wudu niku wajibe nggih setunggal. Sunahe 3. Lan ibadah-ibadah lintune ingkang dianjurkan sing nggadahi bilangan-bilangan ganjil. Niku nunjukaken Allah niku menyukai ganjil. Terus ugi Allah niku nyiptakan makhluk-makhluke, beberapa makhluke kang ageng-ageng kados langit, wonten niku lautan, bumi niku nggih dengan bilangan ganjil. Sehari dalam seminggu niku nggih ganjil, enten 7 dina. Tapi niku enten sing nafsiri kata sing ngaten, enten sing jelasaken kata sing ngaten. Tapi ugi enten sing jelasaken maksud daripada yuhibbul witra niku innallaha witrun, sungguhnya Allah itu esa yuhibbul witra dan menyukai yang ganjil. Maksudnya nggih menika Allah itu esa dan menyukai kalau diesakan, menyukai kalau ditauhidkan. Niku enten sing berpendapat kata sing ngaten, makna daripada yuhibbul witra. Dan niki salah satunggalipun si pendapat kata sing ngaten nggih menika Imam Al-Qurtubi. Ngoten niku bismillahirrahmanirrahim. Hadis lintu al witru hakun wa man lam yutir falaisa minna. Salat witir itu hak, benar, dan siapa yang tidak salat witir ia bukan termasuk golonganku. Nah, alasan sebagian ulama temerikan mau dijelaskan bahwa enten ulama yang menghukumi salat witir sebagai suatu kewajiban. Alasan sebagian ulama yang menghukumi salat witir sebagai kewajiban keranten memandang dawuh Kanjeng Nabi, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlul Quran. Beliau berpendapat bahwa perintah teng mriku niku sebagai kewajiban. Keranten beliau dawuh niku fa'autiru ya ahlul Quran fil amar ya. Fil amar niki nawon fil amar perintah dong. Fa'audiru mongko widira sapa sira kabeh ya ahlul Quran ya ahli Quran. Nah, enten sebagian ulama sing berpegang kalian memandang niki dawuh niki berpegang kalian kaidah usul fikih. Nggih menika al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah niku menunjukkan atas suatu kewajiban, sehingga beliau menyimpulkan bahwa witir itu wajib. Tapi ingkang berpendapat bahwa salat witir niku wajib niku namung minoritas mawon. Jumhur ulama berpendapat bahwa salat witir niku namung sebatas salat sunah muakkadah. Salat sunah muakkad mboten ngantos wajib. Alasane keranten yen salat witir niku dihukumi wajib, mongko ketika disandingkan kalian hadis-hadis sahih lintune niku bakalan bertentangan. Kalau contoh hadis Sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila Yaman faqala ud'uhum ila syahadah alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalik fa'limhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi telah mengutus Mu'adz ke Yaman. Lalu beliau bersabda kepadanya, ajaklah mereka penduduk Yaman untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatinya maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, yen sholat witir niku wajib tentune mboten namung gangsal sing disebutaken Kanjeng Nabi. Tentune gangsal. Allah mewajibkan 6. Yen andaikan witir niku wajib, tapi nyatanya temen iki dawuh Kanjeng Nabi ngendikan bahwa Allah mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Artinya salat witir niku bukanlah suatu kewajiban. Enten malih enten tiang jaler atus lintu, enten tiang jaler niku dugi dateng Kanjeng Nabi. Tiang jaler saking penduduk Najd dugi dateng Kanjeng Nabi. Kelana rambut ingkang kusut beliau
tiyang jaler niki mendekati Kanjeng Nabi kalian tangan. Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku salat apa yang diwajibkan Allah atas diriku. Dijawab karena Rasulullah, as-shalawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an. Yang wajib, salat yang Allah wajibkan atas dirimu adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu tok. Kecuali jika engkau ingin menambah sesuatu dari salat sunnah. Terus salat wajib niku namung gangsal. Terus salat witir niku berarti bukanlah suatu kewajiban. Dengaten. Jadi turun derajat, statusnya salat witir turun derajat terus salat sunnah muakkad. Boten ngantos wajib. Wa aktaruha 11 raka'atan wa aqallu ma yanbaghi ay yaktasir alaihi 3 rakaat. 40. Paling banyaknya salat witir niku 11 rakaat dan paling sedikitnya salat witir ialah yang pantas dikerjakan ialah 3 rakaat. Jatuh minimal salat witir niku tunggal niku sampun angsal. Cuman niki mboten direkomendasikan kali ulama. Minim niku 3 lah. Minim niku 3. Maksimal niku 11. Lajeng tata cara pelaksanaane nggih punika kados ingkang biasa kita lampahi. Sing sae niku dipisah 2 rakaat ngoten niku setunggal rakaat. Sing sae kados mengkanten. Meskipun sebenarnya langsung sekaligus 3 rakaat sekaligus 5 rakaat sekaligus 7 rakaat sekaligus buat masalah. Angsal dengan sekali salam. Cuman sing sae sing afdol niku dipisah 2 rakaat. Wa fi'luha min akhiril lail liman lahu 'adadun rasihatun fil qiyam min akhiri afdol. Dan mengerjakan salat witir di akhir malam itu lebih utama bagi orang yang punya kebiasaan yang sudah kuat, yang sudah mengakar untuk kuat untuk mampu bangun malam hari, bangun di malam hari. Maka jika tiang ini enggak ada kebiasaan untuk bangun di malam hari, maka sing afdal mengerjakan salat witir teng akhir malam. Kados ini sabdane Kanjeng Nabi, ij'alu akhira salatikum bil lail witron. Jadikanlah akhir salat malammu itu witir. Jadikanlah akhir salat malammu itu witir. Mungkin sangi hadis niki niku muncul pertanyaan ingkang masyhur, apakah setelah salat witir niku tidak boleh mengerjakan salat sunnah lagi? Nonton tarawih sampun mengerjakan salat witir, apakah malam harinya tidak boleh salat sunnah lagi? Jawabane angsal salat sunnah malih, sing penting mboten nglampahi salat sunnah witir malih. Salat sunnah angsal, cuman mboten usah ngulang salat witir malih. Wa idza autara summa tahajjada lam ya'udhu 'ala al-ashah min madhhabi Syafi'i wa madhhabi Abi Hanifah. Apabila seorang niku telah melaksanakan salat witir kemudian ia hendak bertahajud, maka salat witir tidak perlu diulang menurut qaul sing sahih di ashah dari madhab Asy-Syafi'i dan madhab Abi Hanifah. Wa man lam takun lahu 'adatun fil qiyam fa fi'luha ba'da sholatil isya aula lahu. Dan barang siapa seorang itu tidak mempunyai kebiasaan bangun di akhir malam, maka mengerjakan salat witir setelah salat isya niku lebih utama baginya. Lah biasa ngantukan, mboten kuat melekan, mboten kuat tengah wengi bugane angel, monggo sing langkung afdol, sing langkung utama niku salat witir niku teng sak mantune isya. Timbang mboten salat witir. Mending sak sampun isya langsung salat witir. Timbang mangke bablas wonten salat witir. Yen sampun terbiasa mampu bangun malam monggo sing afdol niku teng akhir malam. Rentang waktu salat witir nggih punika sak sampune nglaksanakan salat isya, kedah sak sampune nglaksanakan salat isya sampai sebelum terbit fajar shadiq. Lah dereng salat isya mboten angsal ngerjakan witir rumiyin. Wa min dzalika salatul duha wa hiya salatun mubarakatun katsiratun naf'i wa aktsaruha 8 rakaat wa qila 12 wa qad warda wa aqalluha rak'atani wa afdalu awqatiha an tusalliya idza duha an-naharu wa madu qaribun min rubuhi. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli
sulami min ahadikum shadaqatun faqulu tasbihatin shadaqatun wa qulu tahmidatin shadaqatun wa qulu tahlilatin shadaqatun wa qulu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'ruf shadaqatun wa nahyun 'anil munkar shadaqatun wa yuzihi min dzalik kulli rak'ataini yarka'uhuma min ad-duha. Di antara salat sunnah yang pernah dicontohkan Rasulullah adalah salat sunnah duha. Salat duha ialah salat yang penuh berkah dan juga banyak manfaatnya. Paling banyaknya salat duha ialah 8 rakaat. Dikatakan juga ada yang berpendapat paling banyaknya salat duha niku 12 rakaat seperti yang telah diriwayatkan. Paling sedikitnya salat duha ialah 2 rakaat. Minimal rakaat salat duha niku 2 rakaat. Minimal niku 2 rakaat, maksimal salat duha nggih menika ana sing berpendapat 8, ana sing berpendapat 12. Nah terus kapan saged memulai untuk salat duha niki? Imam Nawawi menjelaskan bahwa waqtuha min irtifa'i syamsi ila zawal. Menika waktu salat duha sejak ketika matahari terbit sampai dengan waktu zawal. Tetapi waktu sing afdol nggih menika idza madha rubu'un nahar, ketika telah melewati 1/4 siang. Terus yang penting matahari niku sampun ketinggal, sampun terbit, niku sampun nangsal salat duha. Lan selagi dereng duhur niku nggih tasih angsal salat duha. Jam 10:30 niku tasih angsal salat duha. Yang penting tasih dereng duhur niku angsal salat duha. Cuman ingkang afdol salat duha niku dikerjakan ketika 1/4 siang. Ya punika sekitaran jam 09.00. Mboten niku salat duha niku ugi disebut kalian salat, enten sing nyebut kalian salat isyraq, enten sing nyebut kalian salat awabin. Termasuk Imam Qalyubi niku ngendikan ad-duha wa hiya salatul awabin wa salatul isyraq alal mu'tamad inda Syekhina Ramli wa Syekhina Ziyadi. Imam Qalyubi mengatakan bahwa sholat duha niku adalah sholat awabin dan juga sholat isyraq. Jadi sholat isyraq kali sholat duha niku sami mawon. Enten saya pendapat pula termasuk Imam Ghazali, termasuk teng Kifayatul Atqiya niku, termasuk Imam Syekh Nawawi Bantani teng Nihayatul Zain niku sholat isyraq niku benten kali sholat duha. Berdiri sendiri sholat isyraq. Enten pendapat ngoten. Enten saya pendapat pula sholat isyraq ya sholat duha. Cuman lah sholat isyraq niku sholat duha sing dikerjakan pada permulaan, pada awal waktu sholat duha, pada awal waktu duha ketika matahari terbit niku. Sabdane Kanjeng Nabi kula wau, setiap pagi seluruh persendianmu wajib disedekahi. Setiap tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan amar ma'ruf nahi mungkar semuanya merupakan sedekah. Dan kesemuanya dapat diganti dengan hanya mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Jikalau tidak ada keterangan tentang niki dereng diwaos niki. Falau lam yarid fi fadli hadhihi salat illa hadzal hadis as-sahih lakafa. Maka jikalau tidaklah ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat duha kecuali hadis ini, maka ini sungguh telah mencukupi. Ya ngoten mawon lah. Mugi-mugi mawon kita saged nglampahi salat-salat sunah niki wau kanten niki dikokohkan. Lan mugi-mugi ngawasitan iki mugi berkah lan manfaat dhateng kita sedaya. Saking kula cekap semanten kada kletun nyuwun hakim pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.